আসসালামু আলাইকুম ভাইজান। ভিডিওটিকে কাটবেন, একটু কথাগুলো শুনে যাবেন। কুচবিহারে আমাদের এক মুসলিম বোন বোরকা এবং হিজাব পরার কারণে নীতিশ কুমার যে খারাপ ব্যবহারটা করেছে, যে দুর্ব্যবহার খারাপ ব্যবহারটা করেছে, এই খারাপ ব্যবহার করার কারণে সমস্ত মানুষ যে যেখানে আছে সেখান থেকে প্রতিবাদ করেছে। বড় বড় ফিল্ম অ্যাক্টররা তারাও প্রতিবাদ করেছে। যেমন মুম্বাইয়ে সালমান খান প্রতিবাদ করেছে। তো চলো সালমান খান কি বলেছে একটু শুনে আসি। नीतीश कुमार, तुम्हारे घर में भी माँ बहन बेटियां होंगी, तो फिर किसी मुस्लिम औरत की इज्जत के साथ इस तरह का बर्ताव करने की हिम्मत कैसे हुई? मुझे तो लगता है कि तुम अपने माँ बहन बेटियों को भी इसी नजर में देखते हो। किसी मुस्लिम औरत की पहचान है उसका हिजाब, उस पर हाथ बढ़ाना न ताकत है न बहादुरी, ये सीधी सीधी शर्मनाक हरकत है। हाँ, तुम बिहार के मुख्यमंत्री हो, लेकिन कुर्सी तुम्हें ये हक नहीं देती कि किसी औरत की इज्जत को ठेस पहुँचाओ। अभी भी वक्त है, अपनी गलती मानो और